¿Qué pasó? Cuéntame. Tenemos un revolú bien cabrón, ¿verdad? Bien exagerado. ¿Qué vamos a hacer entonces, Aria? Tú escoge. Mana bilata. Bye, baba. Bye. I love you. ¿Está recording? Yeah. Ahorita. Eso es tan simple como cortar el video. Alright, so where are we going? $1 million question. Y si yo quiero pararle y después seguir en donde yo estaba, ¿puedo? No, es otro video ya. Chica, acuérdate, todos estos videos se pueden añadir, cortar, olvídate. Pues para, si quieres parar. ¿Y cómo paro? Talking, but I'm getting money for me and my fam. This shit ain't that super deep, nah, this right here just the jam. This right here the jam, this right here just the jam. This shit right here jam, this my jam. This shit here the jam. Smyrna Beach. Actually, I like this place a lot. Kind of reminds me of Puerto Rico. There's the dumbass and the beautiful lady. ¿Te quitas el shoes? Hi, Baba. No, nada. Hi, Baba. Hi, vente, con nada. Ven, let's go. Aquí está fría, pero más para allá que está caliente se la quitó. Al revés. Va a estar muy caliente para ella. Come on, baby. Favorito, favorito, baby. You're okay. You okay? Vente, vente con nada. Vente. I knew it. La playa que está más. ¿Qué? Esto está para el lado de México. O fíjense, México está aquí, la Florida está aquí, ¿verdad? So, esta agua de aquí, esta, ¿verdad? Sí, estamos al lado de México ahora mismo. You're stupid. No, Johanny, cuando estamos en Tampa, estamos para el lado de México. Nosotros estamos para el este, no para el oeste. Se supone que el otro lado es donde están los ataques, porque ahí es donde hay más ¿no? Tell me what's wrong, baby. Huh? What's wrong, baby? You're mad at Dada for bringing you to the beach? La mama taking pictures of strangers. Caminamos. Yeah. Guys want to see a atrocious car? That's what a atrocious car looks like. Very high. Due to the incoming tide. Once again, please return to your vehicle. Start to back up and start to exit. The tide's going to be extremely high. Shut up. Yeah, we're getting high tide now. So va a llegar like up to there basically. I mean, yeah, you can always get that together. Yeah?
Okay. Did you see him? Why? He was checking you out. Oh my god. He went. Yeah. La loca. Oh, water's coming up. Water's coming up. Agua, Aria, agua. Ayúdame. ¿Ah? Yo dije, ayúdame. Oh my god, it's coming in! It's coming in, Aria, it's coming in! Oh my god, oh my god! Don't be mean. Cogen a mi traje. She's putting on my dress. Oh, wait. Oh, Dios mío. Ok, pues acaba y bájatelo. Holy Jesus. Oh my god, what a disaster. Ah, se fue el pajarito. Bye bye. Bye bye. What are you looking at? Yeah, baby. Say hi. Say hi. How was it? How was it, Baba? Talk to me. Oh my god. Música del silencio, música de soñar, música en un lienzo, un suspiro en el cristal. Hi, Baba. Ready to eat? Alright, so vamos a comer en un restaurante en la playa, papá. Deja ver si se ajusta, a ver si se puede ver. Y yeah, there we go. En la playita, papá. Con Miss Joanette. And Miss Aria. Say hi. Okay, whatever. Así que ya dice hi. Good? Great. Okay, so I'm having a pizza burger. I don't know what this is about, but yep. What are you having? A bacon. Cheese and bacon burger. Cheese and bacon burger. Cheese everything. Good. Looking good so Thank far. you. And done. Done. Are you happy now? She's not happy. She's ready to go to sleep. So. All right, so that's that. How was it? Okay. It was great. How was it, Aria? How was it, baby? Good? Yes? Alright guys, good night. Bye 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 bye. Bye!